बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة ويل لكل همزة लुमज़ह खराबी है हर ताना देने वाले ऐब चुनने वाले की अल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददा जिसने समेटा माल और गिन गिन कर रखा यहसबु अन्ना मालहु अखलदह ख्याल करता है कि उसका माल सदा को रहेगा उसके साथ कल्ला लयुनबज़न्न फिल हुतमा कोई नहीं वो फेंका जाएगा उस रोने वाली में वमा अदराका मल हुतमा और तू क्या समझा कौन है वो रोने वाली नारुल्लाहिल मूक़दा एक आग है अल्लाह की सुलगाई हुई अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा वो झांक लेती है दिल को इन्नहा अलैहिम मुक़सदा उनको उसने मौन दिया है फी अमदिम मुमद्ददा लंबे लंबे सुतूनों में सदक़ल्लाहुल अज़ीम।